स्कूल से छुट्टी के बाद घर जाते समय एक स्कूल छात्र की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। ये घटना फांसीदेवा के घोसपुकुर खोरीबाड़ी राज्य राजमार्ग की है। मृतक छात्र का नाम जैकलिन जेजे है। वो घोसपुकुर की रहने वाली थी। जैकलिन सेंट जोसेफ स्कूल की चौथी कक्षा की छात्र थी। Pampered, not just a hospital, but a mother. बताया गया है कि स्कूल की छुट्टी के बाद सड़क पार करते समय सब्जियों से लदी एक लॉरी ने छात्र को टक्कर मार दी, जिससे छात्र की मौके पर ही मौत हो गई। बाद में स्थानीय लोगों ने लॉरी का पीछा कर रोक लिया। हालांकि घटना के बाद चालक मौका देख फरार हो चुका था। बाद में पुलिस मौके पर पहुंचे लॉरी को जब्त कर लिया। इस बीच शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज व अस्पताल भेज दिया गया है। फिलहाल पुलिस पूरी घटना की जाँच कर रही है। অ্যাক্সিডেন্টে বলতে গেলে আমি একটা হোটেলে খাইতে যাচ্ছি, তো আমি যাওয়ার পথে দেখতেছি একটা ট্রাক আসতেছে। তো ট্রাকটা আর তিনটা মেয়ে আর কি একসাথে যাচ্ছিল। যাওয়ার পথে এরকম অবস্থা, মানে আর কি, মানে স্পিডে এসে একটা একজনকে মারি দিয়ে চলে গেল আর কি। তারপর কি ট্রাকটাকে দাঁড়ানো হলো। দাঁড়ার পরে এখন বাচ্চাটা তো স্পট ডেড হয়ে গেছে। তারপর আর কি বাচ্চাটাকে অ্যাম্বুলেন্সে করে ইয়ে নিয়ে গেল, হসপিটালে নিয়ে গেল। হসপিটালে নেওয়া যাওয়ার পর তারপর আমাদের স্কুল থেকে মাস্টারগুলো আসলো, আইসে দেখলো যে বাচ্চা এখানে নেই। তারপর আর কি সবাই পুলিশ আসলো। আসার পরে এখন আর কি বর্তমানে কিছু বলা যাচ্ছে না আর কি।